ओम शांति। आज के बाबार 13/8/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे सब समय खुशीते एवं आनंदे थाको, तुम्हार नेशा जेन सब समय चढ़ेই থাকে যে কে আমাদেরকে পড়াতে এসেছে। আর এত উঁচু বাবা স্বয়ং টিচার হয়ে আমাদেরকে এত উঁচু পড়াচ্ছেন, যার ফলে আমরা এত উঁচ পদ পাচ্ছি আর সত্যযুগের মালিক হচ্ছি। বাবা বলছে যদি তোমরা ভালো করে এটা বুঝতে পারো যে ভগবান স্বয়ং তোমাদেরকে কি জ্ঞান দিচ্ছে, কি পড়াচ্ছে, তো সব পড়া ছেড়ে তোমরা আগে এই পড়াটাই পড়বে। কিন্তু বাচ্চাদের এখনও সেটা বুদ্ধি আসছে না, বিবেক জাগছে না যে বাবা কি পড়া আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা বলছেন সবথেকে শ্রেষ্ঠ পদ হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ। তো লক্ষ্মীনারায়ণকেও কোনো এডুকেশন নিতে হয়েছিল এত উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে। তো সেই এডুকেশন কোনটা? এটা বাবারই জ্ঞান, যেটা সঙ্গম যুগে বাবা দিচ্ছেন। তো সেরকম তোমরাও যদি এই জ্ঞানকে এত সুন্দর করে ধারণ করো তো তোমরাও এত উঁচু পদ পাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমাদের দুটো তাজ আছে সত্যযুগে, একটা হচ্ছে পবিত্রতার লাইটের তাজ আর একটা হচ্ছে রত্নজড়িত তাজ। তো যত তুমি সারা দিন মনমনাভাব স্থিতিতে থাকবে, বাবাকে স্মরণ করবে, তোমার মনকে বাবার মনের সঙ্গে যুক্ত করবে, তত তোমার পবিত্রতার তাজ বাড়তেই থাকবে, বেড়ে যাবে, ব্রাইট হবে। আর যত তুমি এই জ্ঞান রত্নকে ধারণ করবে, যত সারাদিন তুমি জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা নিয়ে চলবে, তত তুমি বিষ্ণুর সমান হবে, মধ্যাজীব হব, অর্থাৎ তুমি রাজা হবে, রাজারও রাজা। তো তোমার রত্নজড়িত তাজ হবে। তো এইভাবে বাবা দুটো শব্দ বললেন যে মনমনাভাব দ্বারা পবিত্রতার তাজ লাইটের তাজ, আর মধ্যাজীব ভাব দ্বারা তুমি রত্নজড়িত তাজ পাবে। তারপরে আজকে বাবা বিশেষ বলেছেন যে খ্রিস্টান ধর্মের আত্মাদেরকে বোঝাও যে তোমার ক্রাইস্ট এখন কোথাও না কোথাও সাধারণ বা তমপ্রধান অবস্থায় আছে। তো যতক্ষণ শিব বাবা ওয়ার্ল্ড গড ফাদার যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কোনো আত্মাই রিটার্ন জার্নিতে যেতে পারবে না, মানে পরমধাম যেতে পারবে না। তো সকলের লিবারেটর গাইড মুক্তিদাতা তো বাবাই আছে, তাহলে কেন ক্রাইস্টকে স্মরণ করছো? তো তোমাদের এত ভালো কথা তারাও বুঝবে আর খুব মহত্ব দেবে তোমাদের জ্ঞানের। তারপরে বাবা বলছেন ওদেরকে আরেকটা কথা বোঝাও যে আগামী কল্পে আবার ক্রাইস্ট আসবে আর খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করবে। বাবা বলছেন অনেকবার তোমরা এই পার্ট প্লে করছো, আবার করবে, এটা কল্পের রেকর্ডিং। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনবো। मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। বাবা বলছেন যে তোমাকে কে পড়াতে এসেছে একটু ভাবো, তো খুশিতে তোমার রোম রোম পুলকিত হয়ে যাবে। উঁচু থেকে উঁচু বাবা এসেছে স্বয়ং তোমাকে পড়াতে, তো কখনো এই ঈশ্বরীয় পড়া ছেড়ো না। আজ বাবা প্রশ্ন করছেন अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। এখন আমরা কি একটা নিশ্চয় করেছি এবং নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়ার কি লক্ষণ দেখা যাবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। बाबा আমাদেরকে পড়িয়ে ডবল সিরতাজ রাজার রাজা বানাচ্ছে। তো এখন সবসময় আমাদের এটা বুদ্ধিতে থাকা দরকার যে কি করে আমরা বাবার এই পড়া পড়ে তাড়াতাড়ি আমরা সম্পূর্ণ হব। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते,
ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए। বাবা বলছে যেমন ছোট ছোট বাচ্চারা নিজের মা বাবাকে ছেড়ে কারো কাছে যায় না, তো সেরকম তোমরা এত বড় বাবা পেয়েছো, এত উঁচু বাবা পেয়েছো, এত মিষ্টি বাবা পেয়েছো যে বাবা ছাড়া আর যেন কেউ তোমাদের পছন্দ না হয়। এক কি হি याद रहे, এক বাবার ইয়াদেই আমাদেরকে লভলীন থাকতে হবে। গীত হ্যায় কন আয়া আজ সবেরে সবেরে, আমাদের দিলের দ্বারে সকাল সকালে কে এসেছে। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, के एसेछे और के पढ़ाच्छे, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। বলছি স্কুলেও যদি খুব কোনো ফেমাস টিচার যাকে সবাই খুব পছন্দ করে এবং খুব সম্মানীয় যদি কোনো শিক্ষক স্কুলে যদি এসে যায় তাহলে সব বাচ্চাদের মন খুশিতে ভরে যায়। তো সেরকম ভাবা উচিত, তোমার তো রোম রোম পুলকিত হয়ে যাওয়া উচিত যে কে তোমাকে এসে পড়াচ্ছে। तो ऊंच ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। বলছে বোঝার তো ব্যাপার আছে কিন্তু তার সাথে সাথে ভাগ্যেরও ব্যাপার আছে। ভাগ্যবান আত্মাই বাবার এই সমস্ত জ্ঞানের গুজ্জ গুজ্জ ব্যাপারটা বুঝবে বা ভালো করে বাবাকে চিনবে। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान, वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़ कर आए भगवान से पढ़ो। बाबा बोलছেন कि जे विवेकवान हबे से कि करबे, से যতই উঁচু পড়া পড়ছে বাইরে লৌকিক দুনিয়াতে, কিন্তু যেই দেখবে যে স্বয়ং ভগবান পড়াতে এসেছে তো সব কিছু ছেড়ে সে বাবার থেকেই পড়বে আর বাইরের দুনিয়ার পড়া পড়বে না। तो एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। বলছেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণের পদ, কিন্তু দুনিয়াতে কেউ জানে না যে কোন শিক্ষা দ্বারা তারা এত উঁচু পদ পেয়েছে। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं, भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख तुम्हें पढ़ाने। বাবা বলছেন যে প্রতি 5000 বছরের পরে আমি এসেছি বা আসি তোমাকে পড়াতে। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। বলছে বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে ভগবান পড়াচ্ছে, তাও এতটা পড়ার প্রতি লগন নেই। আমরা কতবার মুরলি মিস করে দিই বা মুরলির প্রত্যেক লাইনের প্রতি আমাদের যে অ্যাটেনশন হবে তাও থাকে না। আমরা প্রতিদিনের স্লোগান বরদান সব কিছু ভুলে যাই। তো এতটা লগনে আমরা বাবার এই পড়াশোনা করতে পারছি না।
তাই বাবারও আশ্চর্য হচ্ছে যে ভগবান স্বয়ং এদেরকে পড়াচ্ছে, তাও ঠিক মতন পড়া পড়ছে না। তো বাপ कहेंगे না यह सयाना नहीं है। বাবা বলছেন যদি ঠিক মতন কেউ পড়াশোনা না করে তাহলে বাবা বলবে ও सयाना নয়। तो बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा बोलছেন যে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও এই জ্ঞান শোনাও। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, यह तो सुप्रीम टीचर एक ही है। বাবা বলছে লৌকিক দুনিয়ার পড়াশোনাতে প্রত্যেক সাবজেক্টের টিচার আলাদা আলাদা আছে, কিন্তু এখানে তো আমাদের সুপ্রিম টিচার বাবা পরম শিক্ষক একজনই আছেন। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है, तो बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। বাবা বলছে ছোটো বাচ্চাদেরকে যদি মা বাবা ছাড়া অন্য কেউ যদি কোলে নেয় তো তাদের কাছে যেতে চায় না। तो तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। বলছে এতটাই বাবার প্রতি ভালোবাসা বা বিশ্বাস বা টান থাকা দরকার যে বাবা ছাড়া আর কারো দিকে মন যেন না যায়, সে যতই সুন্দর হোক যতই গুণী হোক। तुम जानते हो हम ऊंच ते ऊंच बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। तो बाबा बोलेছেন যে যদি তুমি সবসময় মনমনা ভাব হয়ে থাকো তাহলে তোমার ভিতরে পবিত্রতার লাইট বেড়ে যাবে, আর সত্যযুগে তুমি পুরো লাইটের একটা ক্রাউন পাবে। আর যত তুমি মধ্যাজি ভব মানে বিষ্ণুর সমান দেবীগুণ সম্পন্ন হবে তত তুমি রাজ্য অধিকারী রাজতক্ত পাবে এবং রাজমুকুট পাবে, রত্ন জড়িত তাজ পাবে। তো মনমনা ভব দ্বারা লাইটের তাজ আর মধ্যাজি ভব দ্বারা আমরা রত্ন জড়িত তাজ পাবো। तो निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असुल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। বাবা বলছে বাবাকে এখন স্মরণ করে আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি, আর যেই বাবাকে ভুলে যাচ্ছি তখন আমরা অনাথ হয়ে যাচ্ছি। तो भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। বাবা বলছেন অনাথ কাকে বলা যায়? যাদের মা বাবা নেই, তারা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। तुमको तो अब बाप मिला है,
तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो बाबा बोलছেন যে বিষ্ণুর যে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছে, বিরাট রূপ যেখানে দেখানো হয়েছে যে মাথা থেকে দেবী দেবতারা বেরোচ্ছে এবং হাত থেকে ক্ষত্রিয় বংশ বেরোচ্ছে, পেট থেকে বৈশ্য বর্ণ বেরোচ্ছে আর পা থেকে শূদ্র বর্ণ বেরোচ্ছে। তো এটা তোমাদেরই यादगार, तो विराट रूप तुम्हारेरी আছে। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। বলছেন বিশ্বরূপে বা বিরাট রূপে সব কিছু দেখিয়েছে, দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সমস্ত বর্ণ দেখিয়েছে, কিন্তু টিকিতে মানে একদম উঁচু চুটিতে ব্রাহ্মণকে সরিয়ে দিয়েছে আর ব্রাহ্মণের যে হেড বাবা পিতা তাকেও সরিয়ে দিয়েছে। এই জন্যে রচয়িতার भेद पावा जाच्छे ना। तो इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। बा बोलছেন যে তোমরা হিন্দিতে জ্ঞান বোঝাও, মাঝখানে যে ট্রান্সলেশন করতে পারে তাদেরকে সামনে রাখো, তো তারা ইংলিশ বা প্রান্তীয় ভাষাতে সবাইকে জ্ঞান বোঝাবে। ফাদার বাবা বলছেন আমাদের শিব বাবা ফাদার, वर्ल्ड गॉड फादर, उन्हीं होच्छेन नॉलेजफुल। उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाबा बोलছে कम्युनिकेशन, तो योग शब्द के कम्युनियन बोला है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन। तो यह है गॉड फादर से कम्युनियन, माना कनेक्शन जुड़े नेवा। तो खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सदगति तो होती नहीं है। बाबा बोलছেন মানুষ ভক্তি মার্গে কত বেদ শাস্ত্র পড়ছে, কত গুরু গোসাই করছে, কত মন্ত্র জাপ করছে, কত মালা জপছে, কিন্তু কোনো লক্ষ্য নেই যে আমরা কোথায় যাব, কোন পর্যন্ত পৌঁছবো। কারোই সদ্গতি হয় না, এই বেদ শাস্ত্র পড়ে কারো সদ্গতি হয় না। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं। बाबा बोलছেন যে আমি হচ্ছি জ্ঞানের সাগর, আমি কিন্তু তোমার অন্তরে বসে নেই। তো মানুষ ভগবানের মহিমা ভুল করেছে। বা বলছে তোমার আত্মা হচ্ছে অন্তর্যামী, তোমার শরীরের ভিতরে আত্মা বসে আছে, সে আত্মা সব কিছু জানছে তোমার ভিতরে কি চলছে, তো আমি সেখানে বসে নেই। তো মানুষ আত্মাকে তো জানেই না, পরমাত্মাকে অন্তর্যামী করে দিয়েছে। বা মানুষ ভাবে যে আত্মা পরমাত্মা দুটোই এক। आत्मा ही सीखती है,
बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। बाबा बोलছেন যে সব সময়টা মনে রাখো যে আমি আত্মা ছোট্ট সূক্ষ্ম বিন্দু এই ভ্রিকুটির মাঝখানে বসে পুরো দেহকে পরিচালনা করছি। আমি এই দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করে এই সৃষ্টি নাটকে অভিনয় করছি। এবার আমার পাঠ শেষ হতে চলেছে, আমি ফিরে যাব নিজের আসল বাড়ি। তো এগুলোকেই বলা হচ্ছে আত্ম अभिमानी स्थिति। तो तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। বাবা বলছেন আমি তো ছোট্ট বিন্দু, তো আমি বিন্দুকে তুমি কি করে ধরে রাখতে পারবে, তো আমার পুজো কেউ করতে পারে না। আমার প্রতীক হিসাবে শিবলিঙ্গকে পুজো করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে আমার রূপ তো জ্যোতির্বিন্দু, আমাকে তো কেউ ধরেই রাখতে পারবে না। তো বলছে পুজো করার দরকারই কি আছে, আমি তো তোমার বাবা বা আমি তোমার टीचर, আমি তোমাকে এসে পড়াচ্ছি। तो मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही यह राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। বাবা বলছেন মানুষ শাস্ত্রে শুনেছে যে 84 লক্ষ যোনিতে মানুষ ভ্রমণ করে, কিন্তু বাবা বলছে ম্যাক্সিমাম একটা আত্মার 84টা জন্ম হয়, সবার আবার 84 জন্ম হয়েও না। তো এসব উল্টো পাল্টা কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। বাবা বলছেন যে তুমি যদি বাবার এই জ্ঞানের কথা বিদেশে গিয়ে যদি শোনাও, তাহলে বিদেশিরা বলবে যে আপনারা এত সুন্দর জ্ঞান শোনাচ্ছেন, আপনারা শোনান, ভারতবর্ষে তো আপনাকে হয়তো 1000 টাকা দেবে, আমরা আপনাকে 20,000 টাকা দেব, हमको भी নলেজ শোনাও। কিন্তু আমরা তো কারোর থেকে টাকা নেওয়ার জন্য জ্ঞান শোনাই না, আমরা তো বাবার এত উঁচু শিক্ষা কোনো বিনিময় নিয়ে আমরা জ্ঞান শোনাতে পারি না। तो गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। तो यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। बाबा बोलছেন বিদেশে গিয়েও অন্য ধর্মের লোককে তোমরা বোঝাও যে সকলের মুক্তিদাতা, জীবন মুক্তিদাতা, সদ্গতি দাতা তো এক বাবা, এক ভগবান, গড ফাদার, তাহলে তোমরা ক্রাইস্টকে কেন স্মরণ করছো। कहेंगे यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा बोलছেন আমি তোমাকে রাজারও রাজা ডবল সিরতাজ বানাচ্ছি। পিউরিটি, পিস, প্রসপারিটি সব থি সত্যযুগে পিস, পিউরিটি, প্রসপারিটি सब কিছু থাকবে। तो विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना,
कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए। बाबा बोलছেন যোগ বল দ্বারা তুমি একদম শতপ্রধান হয়ে সত্যযুগে চলে যাবে, গোল্ডেন এজে চলে যাবে। তো যখন আত্মা পূর্ণ শতপ্রধান হয়ে যাবে তখন তাদের জন্যে রাজ্য নতুন চাই। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। বলছে অনেক ধর্ম বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপনা। তো সত্যযুগে এক ধর্মের রাজত্ব চলবে। तो यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। बाबा बोलছেন যে তুমি সবাইকে এটা একদম স্পষ্ট ভাষায় বলো যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবেই কেন, কিভাবে বিনাশ হবে, কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা এই পৃথিবী পুরো উথল পাথল হবে। এটা বাবা অনেক দিদি দাদিদেরকে সাক্ষাৎকারে দেখিয়ে দিয়েছে। तो दिव्य दृष्टि द्वारा এটা দেখা वृत्तांत। तो यह सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे अहो यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। बाबा বলছেন যে 5000 বছর আগেও এরকম বড় বড় বম্বস তৈরি হয়েছিল। যাদব কুল নিজেরই কুলের বিনাশ করার জন্য এই বম মিসাইল বানিয়েছে, আবার এটার দ্বারাই নিজের কুলের বিনাশ করবে। तो এটা कल्प कल्पेर रिकॉर्डिंग, এটা नूद फिक्स बाबा बोलছে। तो अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते हैं। বলছে কত বড় এবং এটা গুপ্ত রহস্য যে যোগ বল দ্বারা তোমরা কিভাবে বিশ্বের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছো এটা তোমাদের ছাড়া আর কেউ জানে না। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा तो बाप के साथ योग है। तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा बोलছেন যে সায়েন্স দ্বারা তোমরা নিজের কুলেরই বিনাশ করবে আর আমরা তো সাইলেন্স শক্তি দ্বারা বাবার সঙ্গে যোগ করে পুরো বিশ্বের উপরে জয় প্রাপ্ত করছি। तो बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश रहेंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है। बाबा 2-3 दिन থেকে ক্রাইস্টকে খুব মনে করছেন। তো বাবা বলছেন যে ক্রাইস্টও এখন তমো প্রধান অবস্থায় আছে, সাধারণ অবস্থায় আছে।
फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। बलছে খ্রিস্টানদেরকে বোঝাও যে আবার দাপর যুগে ক্রাইস্ট আসবে আর তোমাদের খ্রিস্টান ধর্ম আবার স্থাপন হবে। तो ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही हैं। वह कैसी नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। বলছেন যে কথা বলার খুব কায়দা জানতে হবে, খুব সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে হবে। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है, उनका बर्थ प्लेस है भारत। तो यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। बाबा बोलছেন সকলের সদ্গতি দাতা বাবা ভারতবর্ষে অবতরিত হচ্ছেন, তাই সবাইকে এটা জানাও যে ভারতবর্ষই হচ্ছে সারা বিশ্বের বড় তীর্থস্থান। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो ज़रूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर यह बनेंगे। বাইবেলে লেখা আছে যে ক্রাইস্টের 3000 বছর আগে ভারতবর্ষে প্যারাডাইস ছিল এবং সেখানে অ্যাডাম আর ইভ ছিল। তো আমাদের লক্ষ্মী নারায়ণকেই তারা অ্যাডাম আর ইভ বলছে। তো ক্রাইস্টের 3000 মানে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তো লক্ষ্মী নারায়ণকে অ্যাডাম ইভ বলছে। তো বাবা বলছে যে লক্ষ্মী নারায়ণ মানে যে অ্যাডাম আর ইভ তাদেরকেই পুরো 84 জন্ম নিতে হচ্ছে। তো বাকি যারা আছে ধর্মপিতারা তারা মাঝপথ থেকে কি করে পরমধাম চলে যাবে। তো সবাইকে কলিযুগ পর্যন্ত নিচে নামতেই হবে। तो ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। বলছে কোনো যুগল জোড়াকে ভালো করে বোঝাও। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। বাবা বলছেন যখন আমরা দাপর যুগে অপবিত্র হয়ে যাচ্ছি তো আমরা নিজের পুজো নিজে আরম্ভ করে দিলাম, তাই বলা হয় নিজেই पूज्य নিজেই पुजारी। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। বাবা বলছেন দাপর যুগে যে যারা রাজা রানী আছেন তো তাদেরকে পবিত্র দেবী দেবতা তো বলা যাবে না, তারা তো অপবিত্র হয়ে গেছে, তো তাদেরকে পুজো করা যাবে না। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। बाबा बोलছেন যে যারা গৃহস্থ জীবনে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে জ্ঞানে যদি চলে, একসঙ্গে যদি বাবার এই জ্ঞানকে ভালো করে ধারণ করে যোগ করে আর বাবার সেবার জন্য যদি তারা বেরিয়ে যায় তো তারা খুব কামাল করে দেখাতে পারে। हम युगल ही फिर पूज्य बनेंगे। हम प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं।
यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। तो यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মা বাবাও লৌকিক ব্যবসা যেটা করতেন, হীরের ব্যবসা করতেন, তো এতটাই ব্যবসা সুন্দর ছিল এবং এতই ধন সম্পদ ছিল, মনে হতো যে বাবা একদম রাজার হালে ছিলেন, নবাব ছিলেন। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। তারপরে যখন বাবা ব্রহ্মা বাবা বুঝলেন যে আমাকে তো স্বয়ং ভগবান পড়াতে এসেছেন, ভগবান আমার গুরু হয়েছেন, আর সামনে মহাবিনাশ হবে, তো একদম সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন, এত সুন্দর হীরের ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। तो यह ज़रूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती। बाबा बोलছেন তোমরা বাবাকে ভুলে যাচ্ছ, লজ্জা আসে না। वह नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा बोलছেন যে মধুবনে যখন আসেন তখন এত জ্ঞান যোগ, এত ভালো ভালো ক্লাস, এত পাওয়ারফুল যোগ করে একদম নেশা পুরো উপরে উঠে যায়। আবার যখন নিজের সংসারে যায় তখন সোডা वाटर মতন আবার সব নিচে পড়ে যায় নেশা। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। তাহলে আজকে বাবা সারা মুরলিতে আমাদেরকে বারবার একটাই কথা মনে করাচ্ছেন যে তোমরা শুধু ভাবো যে তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছে আর এই পড়াই দ্বারা তুমি কি পদ পেতে পারো। তো ধারণার এখন মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। 2 नंबर, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। बाबा বলছেন বাবার সঙ্গে এমন যোগ রাখো যাতে তোমার আত্মার ভিতরে সাইলেন্সের শক্তি জমা হয়ে যায়। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। साइलेंस शक्ति द्वाराई विश्वर उपरे जय प्राप्त करते हबे। पतित से पावन बनना है। आज के वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। बोलছেন एक मत और एक रस अवस्था द्वारा माटी के फलदायक बनानोर जन्ने हिम्मतवान हो। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो।
বাবা বলছেন যখন তোমরা হিম্মতবান হয় সংগঠনে একমত একরস অবস্থায় থাকো আর একই কাজ করো, তখন নিজেও তোমরা খুশিতে থাকো আর মাটিকেও তোমরা फलदायक बनाচ্ছ। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। तो बाबा बोलছেন যেমন আজকাল বিজ্ঞান কি করছে, এখনই বীজ রোপণ করছে আর কিছুদিন মধ্যেই তার মধ্যে ফল চলে আসছে। তো এরকম যত আমরা যোগ বল দ্বারা সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা আত্মাদের সেবা করব, মনসা সেবা, তত তীব্র গতিতে প্রত্যক্ষতা বা সুফল দেখা যাবে। तो जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। যখন আমরা নিজেরা নির্বিঘ্ন হয়ে এক বাবার লগনে এগোতেই থাকবো, বাবার লগনে মগন একমত একরস স্থিতিতে থাকবো, তো অন্য আত্মারাও সহজেই বাবার কাজে সহযোগী হবে আর মাটি फलदायक হয়ে যাবে। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझते वह निर्माण नहीं रह सकते। বলছে যারা নিজের দেহ অহংকারকেই একদম শান ভেবে নেয়, যেটাই আমার সমান, তো তারা কখনো নির্মাণ হতে পারবে না। ওম শান্তি।